الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده شریف و مسلمان افغانستان، خواران و برادران گران قدر در سرتاسر جهان و افغانستان، جوانان نازنین، اما از دختر و پسر که حقوق شما از نگاه مدنی در اسلام مساوی مطلق است و شما میتونین که حتی رئیس جمهور شوین و شما میتونین که بعد سیاست باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز روز دوشنبه 14 ماه سپتمبر 2020 میلادی است و من فرید یونس گرداننده و تهیه کننده داکتر یونس شو از تلویزیون جهانی امید 24 در خدمت شما هستم. امروز با کمال افتخار یک میهمان بسیار نازنین دارم، زرینجان نورزاد، که خود بر سیتی کانسل شهر پلزنتن میخواه که انتخاب شود و من او را بر بخش اول برنامه سر لاین دارم و به زبان انگلیسی صحبت میکنیم برای از اینکه آدینس امریکاییش هم پسان از این کلپ مستفید شوند. زرینجان السلام علیکم. Assalamu alaikum. Dr. Yunus. How are you today? I'm doing great, thank you. How are you? Fine, and are you ready? Inshallah, yes. Okay, so yeah, I was very much interested to know, first of all, that a woman is running for a political seat in the city of Pleasanton, and at the same time, I'm very proud of you that you take this initiative for the city of Pleasanton. My first question is, why did you decide to run for city council? Yeah, that's a very good question. I get that often. So I come from a very humble background. So my family and we came to the United States about 4 decades ago in 1981 as refugees. Mm-hmm. We had Section 8 housing in here, and back then there was a supply of housing in the Bay Area. Mm-hmm. And so for me, it was we were very lucky to have that, and that kept us in a house, and we were able to, go to school and focus on our studies. Mm-hmm. But I'm finding out today that there's a group of people. We see a lot of homeless people in the community. Mm-hmm. In the last 4 or 5 years, I was wondering, why is it that we have so many homeless? And I did blanket drive. I did, socks and tent drive with for the homeless community. Mm-hmm. And it was just bothering me. Like, why is it that we have homeless in this community? What is it in America? Why can't we help them? And the numbers were just going up. Mm-hmm. Food wasn't enough. They didn't want food. And so they didn't want blanket. They didn't want, socks. What did they want was just a home. So I kept looking and searching. And so I came to the policies as an issue. And so that's how I got involved into the housing business. So your main theme is to fight for the homeless and for the destitute and for the poor. Is that correct? My whole thing is, it started off like that. Mm-hmm. So it started off to see why we don't have enough housing. Why can't we house these homeless people? Mm-hmm. And then when I looked into it, I found out that the reason why we don't have it is because there's a segregation, there's a discrimination, mm-hmm. there's a systematic structural racism that's widespread. Mm-hmm. And because of this, we do not make housing, affordable housing. So it's a trickle-down effect. So if you make more affordable housing, and the next level up is more moderate homes, and then we have market rate homes, if there's none of the lower range market homes available, mm-hmm. then people, if there's going to be, the housing is not going to be there. It's a supply and demand, Mm-hmm. So in this area is so expensive, for a family of 4, you have to make 100,000 or less to be considered in the poverty. So with that, 100,000 according to the guidelines, the HUD guidelines, mm-hmm. Housing Urban Development Guidelines. Zareen, tell me, you talk about discrimination. Are you on Democratic ticket or are you on Republican ticket?
I'm a Democratic. On a Democratic ticket. Tell me about discrimination, demographically speaking, in the city of Pleasanton. You are a woman, for the first thing, and secondly, you are a Muslim, correct? And third, you are wearing a hijab. Is that any problem running for the city of Pleasanton? Yes, of course it is. I'm the first minority running for office in Pleasanton. We've never had, a minority, be it black, brown or Asian or any of the minorities. I'm the first one to be running in that capacity. And as a woman, as a Muslim, I'm the first woman to be running as a candidate in that capacity. There are other women, white women on the council. We've never had a minority or someone from my kind of background in the community. There are probably maybe about maybe maximum 20 to 40 people that are Muslims in this community, families that live in this community, predominantly white, about 2% black and 2% Latina, maybe, Latinx group. So basically, the minorities are not there. It's just predominantly white. And that's intentional. It's really intentional. They want to keep it as an exclusive community because when we have a large community of white, the schools are better and the jobs are there. We have 47,000 jobs in Pleasanton, and 40,000 people come as far as Sacramento to jobs that are some of the minimum wage jobs. And so with that comes in with so much, traffic. You see 580, 680, we're right on that corridor, and traffic jams from 3 o'clock in the afternoon all the way to 8 o'clock. People are bumper to bumper, so that affects our environment. All of this is because we don't have affordable housing in the city. There's discrimination, obvious discrimination that's going on in here. But don't you think that democracy should be a system that people should run on the basis of qualification and merit and goodwill and good planning and intention rather than race and gender and ethnicity or religion and all that? Don't you think that should be the case? I agree. You have to have qualifications. So I've been a housing commissioner for the city of Pleasanton for 4 years. So right now I am a housing commissioner. And I have a master's degree in public administration. My emphasis on public policy. And so I think that, and I did real estate before all of this stuff, for 12 years, but then I let go of my license because I was so passionate about the housing issues that I didn't think that it was good enough, and I had to let go of my license to be a housing commissioner for the city of Pleasanton. So if I don't have that qualification, then I shouldn't be running. That's right, but I feel like I am qualified, and I know that I am. People have told me that I am. So I do qualify. I'm not just running because I'm a woman and I'm wearing a hijab, and that should be a criteria for me. I'm not running on that ticket. Well, even I know more than anybody else on this housing issue. Even according to Islam, your religion, there's no discrimination between men and women, and women are as equal as men in term of political issues, economic issues, and all that. So that shouldn't be an obstacle for you at all. Tell me, who are your big supporters in the community? I have the group. I just came from a training, believe it or not, a week-long training with Gamaliel of California. They're just starting a chapter here, but I've been mostly involved with the church community here, the Genesis of Tri-Valley, as a small chapter of Gamaliel. And I've been a board member at MCC, Muslim Community Center, one of the largest center at Pleasanton. But, most of the congregation members come from Dublin and Zman, so very few of them are from Pleasanton because we're more affluent in the community. And Muslims cannot generally, either they don't want to or they can't afford it in this area, for better or worse. So yeah, most of my supporters and helpers have been the church community.
the Afghans are not in this community as much, or I'm not in contact, and I don't know about them. And so that's how I have been running it basically so far, and they're my supporters. Very I good. worked with them. Yeah. I've been working with them. Yeah, so it's not like, I've worked with them on these issues. I worked with the other issues. So they know me, and they know what kind of person I am, what I have done, and what I'm capable of. So they were the ones who were like, okay, you do it, and we're helping you. They've done my flyers. They've done my signs, they've gone through the training with me and with my hijab, and so they're a great bunch of people. So you have a master's degree in public administration, and you were a commissioner for the housing development in the city of Pleasanton, and you have been working with different organizations, including some churches, and so these are all the good pluses that you have for the city. And I'm very proud of you. I really congratulate you that you take this initiative. Tell me, Zareen, demographically, what is the population of Pleasanton right now? We have about 90,000 people, 43,000 voters, 70% Democrat, 30% Republican. That's basically what the platform is like. Oh, so how many percent are the Democrats over there? 70% is Democrat and 30% is Republican. And how many people are running against you? Oh, there are 2 seats available, and so there's 7 of us running for 2 seats. And 7 people running for 2 seats, correct? And how many of these are 7 people? How many? The other 6 people, are they all women or they are male? So 2 of them are. I'm probably one of the only one who's a Democrat, as far as I know. And so the ones that are on the council right now. There's one Democrat, I believe. So already in the city council. So the rest that are running against me, I believe they're all Republican, as far as I know. So there's a Korean guy who's running right now, and then there is a Hispanic background person who's running, and the rest are all white, male and female individuals. So what can be done? I mean, basically, when you are if you succeed and if you were selected for the job, what can be done? Okay, so what am I after is, I think the question is, what I'm seeing, the one thing that I have always looked up is the Prophet Muhammad, peace be upon him. He, in his last sermon, he said that all man is from Adam and Eve. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. So a white has no superiority over black, nor black has a superiority over white. So basically, based on that, we don't believe in racism. And so this is the fundamental issue of our religion, right? So what has happened right now with COVID-19 and the Black Lives Movement, what we have seen that there's, and it shows us there's a clear housing policy that's systematically harming people of color. And basically that is the reason that I'm running, because what I have seen is the housing policies that 91% of housing that's allowed, zoned for the city and the community, 91% is single-family homes. When you have single-family homes, then you cannot make duplexes, fourplexes, and high density. The city, my city, Pleasanton, and rich cities like Palo Alto, Pleasanton, Danville, Lafayette, Moraga, none of them, they do not want high-density homes. The reason they do not want high-density homes is because they feel like the black, brown, and minority poor people will move into these apartments. That will increase the traffic, that will drop the school education system and for their students or their kids.
So, and then they're uneducated and the income is not high enough. So because of this, we do not want these people to come and live in our communities. Mm-hmm. So with that, when I was looking at the housing policies and how that was discriminating against people of color, in what I believe in my religion, Islam, mm-hmm. that we cannot discriminate against people of color or anything like mm-hmm. that. Mm-hmm. And so I decided that, I have to run because mm-hmm. this is not making sense to me, what I know, what I believe, what our faith is, and what I'm seeing in systematic racism. Mm-hmm. We have to put a stop to it, and to speak out about it, because I have to speak out about what's going on in the city. If I don't speak out, then I can't live with myself, mm-hmm. And so that's why I'm running, basically, to stop the racism, and hopefully we can get more affordable housing built. And when we have new development, there's a new section that's coming up, that's 400 acres of complete new development that potentially can be put in front of the council to make a decision on. Mm-hmm. And we are already not making enough affordable housing. Mm-hmm. So on the last cycle, what we go by is regional housing assessment needs, what we call is the RHNA number. And so the state mandates us in how many homes every city, every jurisdiction has to make. And every time, cities like us, Palo Alto included, Pleasanton, all these rich cities, they do not want to make affordable housing. They do not want to make homes that are for low income, very low income, and moderate income. Mm-hmm. They always make homes that are luxury homes, the million-plus homes. Mm-hmm. Those homes, they come out on the top, and they're always made. But the lower incomes are not made. So when you don't have duplexes and fourplexes or apartments, mm-hmm. poor people cannot move in those communities. Mm-hmm. And when they don't move into the communities, then their kids are not going to the good schools. So they're not educated. So when the kids don't go and educated, then they stay in poverty, and the cycle of poverty continues. And on top of that, what we're seeing is the traffic jams, mm-hmm. and people are stuck 2 ways going to Stockton or Tracy or even Sacramento. 2 ways going, 2 ways coming back, and so 2 hours going, 2 hours coming back. Basically, they don't have a life, and they get up at 3 o'clock, 4 o'clock in the morning to come to work at 8 o'clock in Pleasanton or San Francisco. So it's just wrong, mm-hmm. Whichever way you look at it, it's wrong. I have kids, I have family, and mm-hmm. I would not want to see my kid commuting 2 hours going back and forth. Well, not only your religion does not discriminate and does not approve racism, Christianity, the true Christianity, also disapprove of racism, and Jesus, peace be upon him, says that love thy neighbor. So so the true Christians are also not discriminatory or racist and all that, because this is against their own principles of teaching. I have one more question, if you have a little bit. That's why the church is supporting me. Yeah, I agree. And I have one more. How do you finance all this? I have 3 more minutes. How do you finance all these things? Suppose, where do you get the money? I mean, this housing development and all is a huge project, right? From my campaign or the housing project? Yeah, from the housing project. Okay, so housing project, it's to bring affordable housing. It's like it's very difficult. Mm-hmm. So it's called what I term it as a layer cake. Mm-hmm. So what that means is that you need to have money that's from local government, like what our city, from the tax dollars, they allocate some amount of money for affordable housing. Mm-hmm. And then you have non-profit, you have a for-profit, and then you might even have tax revenue, what they call mm-hmm. it, basically a bond measure of some sort. So with all of that, that's how the low-income housing is funded. You mm-hmm. cannot just, the developers do not want to do it out of the goodness of their heart. They don't just go and develop affordable housing. Mm-hmm. It has to be financed with multiple layers of different financing. Mm-hmm. And it's more complicated, yes, but it has to be done. If we're going to be, if we're going to make the community so that they're integrated and give an opportunity to upward mobility, we have to mm-hmm. have affordable housing. Okay. The finance is done. You can do it. It's just a matter of will and power to do it.
Great. Zareen, my last question: how do people support you? You need some financial help in this campaign, correct? Of course I do, because that's I'm going for the poor and what the poor need. So basically, so far I haven't got a lot of support. One, people don't know about me, and a lot of people are opposed to my ideas of bringing housing, affordable housing, especially in the community. I have my website, and the www.zarina, Zarina, number 4, Pleasanton, Pleas. You can write that, Pleasanton, PleasontonCom, Pleasanton.com. And so basically, if you go there, there's a donation on the right-hand side. Okay. I appreciate any small amount, big amount, that doesn't matter. Definitely. Campaigning. I still have to send my postcards. So far, I've been paying everything myself. And it's, it gets expensive when you do all of this stuff. And it adds up. Well, the first person that I promise you to send you a little bit, as much as I can, I'll send it tomorrow to encourage other community members to support you. And I ask all Afghans and Muslims and non-Afghans that there is no discrimination in Islam or Christianity on the basis of race or gender or ethnicity and all that. America now stands for merits, qualification, good intention, good planning, and all that. And I see that you are highly qualified for this position, and we support you for that. And do you have the last word for us to tell our audience your last words? Go out and vote. I think it's really important, whichever one you believe in, and just go out and vote. And what I ask them to go and vote all the way down the ballot. So people just vote for president and vice president. I ask them to go down and look at the council members who's running and vote for us, okay, as well. Zareen, thank you very much for your time. I appreciate it that you took. Thank you for your time. Of course, and good luck. Thank you. I appreciate it. Thanks for your time. Bye-bye. All right. Bye. بینندگان عزیزی بود یک مصاحبه با زرین نورزاد که بر سیتی کانسل شهر پلزنتن خود کاندید کرده. لطفاً سپورت کنین و حمایت کنین، پشتیبانی کنین خواهرایتان. میریم به یک وقفه کوتاه، پس خدمت شما هستیم. تشکر. با سلام مجدد، من فرید یونس و گرداننده و تهیه کننده داکتر یونس از تلویزیون جهانی امید 24 در خدمت شما هستم و امروز یک مصاحبه داشتیم با زرین جان نورزاد که برای سیتی کانسل شهر پلزنتن خودم کاندید کرده. ما از تمام افغانانی که به مقام زن احترام دارن، از تمام افغانانی که به حقوق مساوی مدنی بین زن و مرد اعتقاد دارن، از تمام افغانانی که به حقوق بشر اعتقاد دارن، ولو که شما برای زرینه $2 هم روان کنین از اروپا، کانادا، هر جایی که میشنوین و کسایی که امکاناتش، یعنی من فکر نمی کنم که 2 یورو یا دو قطره دریا میشه. ای که زرین میبره انتخابات یا نمیبره این بحث نیست. بحثی که ما منایس افغانا امروز که در امریکا و اروپا و کانادا هستیم باید که در این دموکراسی که هست ما سهیم شویم، ما سهم بگیریم و مخصوصا نشان بدیم که ما افغانا تعصب در مقابل زن نداریم. و ما برش وعده کردم که یک به اصطلاح 4 قران محدوده که من میتونم برش روان کنم. من برش اول پیش قدم میشم، برش سبا روان میکنم و شما هم کوشش کنین که زرین جان نورزاده کمک کنین. اگر یاد شما باشه 1 سال پیش
عایشه جان وهاب در سیتی کانسل هیوارد برنده شد و یک دختر بسیار موفق است و الحمدلله در 40 سال که ما آمدیم افغان‌ها در سیاست امریکا دخیل هستند. یک خانم در مریلند خود برای کنگرس انتخاب کرده بود، این زرین جان، عایشه جان وهاب و باز برادرها هم خود کاندید کردن. چرا نه؟ ما که در اینجا هستیم و سیتیزن یا شهروند امریکایی هستیم باید که به انتخاباتشان شرکت کنیم. اما در مورد کمک مهم نیست که شما در اروپا هستین کمک نکنین. شما به خاطر مقام زن، به خاطر حقوق مساوی بین مرد و زن، ولو که 5 یورو 5 دلار هم برای زن روان کنین، اونمون نیت شما را نشان میده. در این قسمت از برنامه ما در هفته گذشته 2 کتاب بسیار جالب گرفتم از دانشمندان بسیار گرانقدر افغانستان. اولش از جناب داکتر غلام محمد دستگیر است که تاریخچه تبابت در افغانستان نوشته کرده و این کتاب برای ما اهدام کرده و امضا کردن که ازشون بسیار تشکر میکنم. بسیار تعریف هم کردن، قابل تعریف نیستم. و این کتاب جلد دومش هم میبره و عکسای بسیار جالب در این کتاب است از بزرگواران طب افغانستان که یک چیزی بود که باید میشد، برای از اینکه یک وقت ما این کسا را ما نمی داشته باشیم و من نمیفهم که چقدر افغانستان در این مسائل کار میکنن، اما در اینجا کار میکنن. و دکتر صاحب دستگیر یکی از دانشمندان افغانستان است که بسیار شدید پرکار است، با اینکه نام خدا سنشان پیشرفته است اما بسیار شدید پرکار است. بسیار مقالاتش چاپ میشه در خراسان زمین و جاویدان و اینا و تا 2-3 کتابش چاپ شده. تاریخچه طب در افغانستان از دکتر صاحب گران قدر و دانشمند گرامی غلام محمد دستگیر. ما به خودشان، به همسر گرامیشان نسرین جان، به جامعه افغانی و طبی افغانستان، اسوسییشن طبی افغانستان در امریکا ما تبریک میگم که اثر مقبول جنابشان چاپ کردن. دوم از برادر بزرگوارم پوهاند پروفسور شفیق یونس یک کتاب فوق العاده جالب برآمده به نام توافق قرآن کریم با علوم امروزی. توافق قرآن کریم با علوم امروزی و هر 2 کتاب در تلویزیون آریان افغانستان هم معرفی کردم و این کتاب شما بسیار جالب است که نشان داده که چطور آیات قرآن و احادیث با علم امروز، ساینس امروز مطابقت کامل داره. و من بسیار خوش شدم که در این کتاب از مرحوم داکتر کشاورز، ناصر کشاورز که سابق در دوران دهه دموکراسی وزیر زراعت افغانستان بود، او هم یک کتاب درباره ساینس نوشته کرده بود، ساینس و اسلام نوشته کرده بود و از او این کتاب یاد شده و واقعا یک کتاب جالب است در تمام مواردی که در سال 2006 اعجاز علمی قرآن مجید توسط مرحوم دکتر کشاورز و جناب پروفسور شفیق یونس تذکر دادم. و این کتاب شما میتونین که از نشرات بامیان از فرانسه به دست بیارین. نشرات بامیان نمره تلفنش براتون میتم. کسایی که از امریکا زنگ میزنن 011 33 555 35 96 01. باز براتون شماره تلفن میتم. کسانی که میخوان که کتاب توافق قرآن کریم با علوم امروزی را از امریکا به دست بیارن 011 33 555 35 96 01. و شما با عارف جان عزیز رئیس انجمن فرهنگی افغانستان در فرانسه که یک دستگاه طباعتی و نشرات داره و تا حالا کتاب‌های بسیار جالب افغان‌ها یک در اروپا به چاپ رسانده که من هم ازشان تشکر میکنم و تمام کتاب‌های فارسی و فرانسوی
پوهاند پروفسور شفیق یونس تا حالا به چاپ رسانده. میتونید شما با عارف جان عزیز به شماره 01133 555 3596 01 به تماس شوید. همچنان کتاب داکتر سب دستگیر شما میتونید که از خودش به تماس شوین بگیرین. شماره تلفنش از 303 330 51 30 303 330 51 30. ما کتاب برادرم پوهاند پروفسور شفیق یونس به خودشان، به همسر گرامیشان بی حفیظه جان یونس، به خانواده یونس، به کمیته علمی و فرهنگی افغانستان تبریک میگم و عمرشان دراز و صحتشان کامل باشه که دگام زیادتر از این کار کنن. دکتر سب یونس هم که در این دسامبر بخیر 83 ساله میشه. نام خدا نظر نشه، بسیار پرکار است و هنوزم تحقیق میکنه و مینویسه و قابل افتخار است. یک بی محترم ما که همراه ما در واتساپ در گروه جمعه مبارک، من گروه دارم به نام جمعه مبارک و این جمعه مبارک بین یک 60 یا 70 نفر است. ببخشید فراموشم شدم، خیلی 60-65 نفر است از کل جهان، از افغانستان، از عربستان سعودی، از اروپا، از امریکا، از کانادا. در این گروپ من به نام جمعه مبارک هستن و من باز چیزایی که عرفته کوتاه نوشته میکنم برای اینکه من متوجه شدم که این مطالب کوتاه را بسیار عزیزا میخوانن و یک چیز میآموزن، باز من در او شریک بشم. و زرغونه جان ایدر که یک خانم فوق العاده محترم هستن، در آلمان زندگی میکنن، اونا یک سوال کردن در مورد آیت 23 و 24 سوره نساء که یک توضیح خواستن در مورد ازی. در آیه سوره نساء که نساء یعنی زنان، آیت 26 آمده که نکاح مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمهایتان و خالهایتان و دختران برادرتان و دختران خواهرتان یعنی خوارزادایتان و برادرزادایتان و مادرانی که شما را شیر دادن یعنی دایه‌ای که شما را شیر دادن و خواهران رضاییتان و مادران زنانتان یعنی خوشویتان و دختراندر شما که در دامان خودتان تربیت شده و نگهداری شده، در صورتی که از زنانی باشند که با آنان آمیزش جنسی نکرده باشید و همچنان و اگر آمیزش جنسی نکرده باشید گناه نیست، اگر آمیزش جنسی کرده باشید حرام می باشه. و عروستان و یعنی پسران عروس همسر پسرتان و پسرانی که از خود شما هستند بر شما حرام گرده و همچنین جمع دو خواهر در یک زمان، که یعنی شما نمیتونین که دو خواهر یک جای نکاح کنین مگر آنچه در گذشته رخ داده باشه پیش از اسلام و خداوند غفور و رحیم است. این آیه چرا این آیه آمده؟ برای از اینکه این آیه ساختمان خانوادگی را نشان میده از نگاه مسئله محارم و نمبر 1 و مسئله از اینکه از نگاه ژنتیک یعنی ما با کی میتونیم ازدواج کنیم، با کی میتونیم که ازدواج نکنیم. چرا این آیه آمده که در تفاسیر من ندیدیم، کس دیگه دیده باشه نمیفهم، من ندیدیم. برای از اینکه در یهودیت اول پیش از اسلام هر کس با هر کس ازدواج میکرد و زنای 40 تا و 50 تا و اینا میگرفتن و وضو رو بدون مسئولیت اعلام میکردن و در پولی از او هیچ مطرح نبود که کی با کی هم بستر میشه پیش از اسلام. در این زمان در یهودیت که پیش از اسلام بود امی هم بستر شدن با محارم رواج داشت در دین یهود
کیره در انگلیسی انسست میگن، انسست، که انسست ترجمهش همون محارم است. در دین یهود مثلا یک یهود با خورزاده خود هم بستر میشد یا با همراه برادرزاده خود هم بستر میشد و این آیه نازل شد که این اشخاص برای شما مطلق حرام است. ازدواج با اینا و نکاح با اینا و هم بستر شدن با اینا حرام است. و این آیه بسیار زیاد مهم است از نگاه ساختمان داخلی یک خانواده که کی با کی میتونه که ازدواج کنه، کی با کی نمیتونه و چطور میتونن که یک زندگی اخلاقی و در این زمان از نگاه مسائل ژنتیک و اینا یک ساختمان اصولی علمی را قرآن ایجاب پیشنهاد میکنه برای چیز. امیال در امریکا که ما هستیم باز گزارش های جامعه شناسی است که باز مردم همراه خورزاده و برادرزاده و اینا خود در بستر میرن و در پالوی از او در دین یهودیت بوده و با ای که این مسائل پسان منع قرار دادن و این گپا، اما در متن دین یهود این مسئله بوده. از او خاطر امی آیه نازل شده. این بود آیه 23. آیه 24 و همچنین زنان شوهردار مگر ملک یمین، این فریضه الهی است که بر شما مقرر گردیده است و فراتر از این بر شما حلال گردیده است که با صرف اموال خویش پاک دامنانه و نه پلیدکارانه آن را به دست آورید و آن زنانی که به صورت وان زنانی که از آن برخوردار شوید باید مهرشان را که برادرشان مقرر است با آنان بپردازید و در آنچه پس از تعیین مرد در مدت یا مرد تعیین دهید با توافق رسید، گناهی بر شما نیست. خداوند دانای فرزانه است والله علیم و حکیم. این آیه هم میگه که زنان شوهردار اینا که این آیه را همیشه مخالفین اسلام به بیراهه کشاندن و میگن که و این ملک یمین ملکت ایمانکم ایره کنیز ترجمه کردن، در حالی که ملکت ایمانکم کسایی که زیر دست شماست. تنها کنیز مانا نمیته، اما در تفاسیر کلاسیک این کنیز مانا شده. و مخالفین اسلام چی میگن؟ مخالفین اسلام میگه که یعنی ببینن که مسلمان ها کت کنیز خود بدون یعنی او را کتش بستر میره و نکاحش میکنه و دیگه پا. اولی گفته که و همچنان زنان شوهردار برای شما، یعنی کسی که زن یک زن که شوهر داشته نکاحش برای شما معلومدار حرام است. نمبر 1 تا که او طلاق نشه از شوهر خود. و مگر ملک یمین ایجا مگر ملکت ایمانکم، ای چی مانا؟ ای کسایی هستند که زنان که شوهرانشان در جنگ مفقود است و اونا پیدا نیست و اینا بی سرپرست موندن، در این حالت است که شما میتونین که ای کنیز مانا نمیتن، ای زنا را شما ازدواج کنین، مشروط به ای که اونا موافق باشن، شماره 1. مشروط به ای که شما چیزی که در آیه آمده از مالتان مصرف کنین که این مسئله ولیمه است. ولیمه در نکاح اوست که شما 1-4 نفر دعوت میکنین که من یه آدم نکاح میکنم و مهرش باید بتین. این در تمام تفاسیر آمده که ملکت ایمانکم یعنی کنیز. ایجا نوکر مانا میته، زیر دستتان مامیده، یک کسی که شما کار میکنه، سکرتر دفترتان میباشه طور مثال. و این آیت بسیار از نگاه مسئله جامعه شناسی بسیار آیت اهمیت است که مسئله طبقات مطرح میکنه که در اسلام طبقات نیست که یک آدم که ثروتمند است نمیتونه که یک آدم که غریب و فقیر و ثروتمند نیست او را نکاح کنه. او را میتونی نکاح کنی مشروط به ای که شویدار نباشه، مشروط به ای که مهرش بدی، مشروط به ای که او خودش موافقه داشته باشه و این کلش در متن آیت است. اما مخالفین اسلام ایره معلوم دار با بیراهه میکشانن و کشاندن، در حالی که تو نیست. دین اسلام دین عدالت است. اینجا واضح آمده که این فریضه الهی است که بر شما مقرر گردیده و فراتر از این بر شما حلال گردیده است که با صرف اموال خویش. در اینجا صرف اموال خویش یعنی که شما یک ولیمه میکنین
در وقت نکاح پاک دامنانه و نه پلیدکارانه آن را به دست آورید و از آن زنان از آن برخوردار شوید. باید مهرشان را که برادر شما مقرر است با آنان بپردازید. نیست که اون کسی که زیر دست شماست. حالا مثلا امروز شما یک کسی بررسی در یک دفتر زیر دست شما کار میکنه، یا یک زن در خانه شما نوکر است و شما هم یک آدم سرمایه‌دار هستین، اما اینمی نوکر تو حق داری که بگیری. اینجا ببینید طبقات از نگاه جامعه شناسی نفی میکنه، اما باید مهرش بدی و او موافقام داشته باشه. و ملکت ایمانکم کاملا در قرآن این قطعا کنیز مانا نمیته. این ملکت ایمانکم یعنی که تو با او دست بالا داری، یعنی که زیر دستت کار میکنه. این زیر دست میتونه سکرترت باشه، این زیر دست میتونه که نوکرت در خانه باشه، این زیر دست میتونه که هر نوع زیر دست، یعنی که تو یک دست بالا داری، اما باید مهرش بدی و او موافقه داشته باشه و شوهردار نباشه. اما اگه شوهرش مفقود الاثر می باشه و باز علما چندین سال گفتن، اما حال نظر به شرایط تکنولوژی و پیشرفت زمان و ترا 6 ماه بالکل کافی است که یک آدم معلوم شه یک شوهرش مفقود است یا نیست. یعنی باز علما 1 سال گفته و باز علما زیادتر از 1 سال گفته و دیگه پا، لیکن آره شرایط تغییر کرده. باید که معلوم شود که در 6 ماه معلوم میشه و رسانه هاست، تلویزیون هاست، یک آدم معلوم میشه که هست یا نیست. و این آیه بسیار آیه مهم است به 2 دلیل. اولی که او ملکت ایمانکم کنیز مانا نمیته، و دوم طبقات اجتماعی را نفی میکنه اسلام، که تو اگه سرمایه‌دار هم هست یا کاردار هم هست یا کس زیر دست هم هست و او از نگاه اقتصادی و اینا ضعیف است، تو میتونی کور نکاح کنی. یعنی بسیار من که مطالعه میکنم و بسیار به دقت من مطالعه میکنم مسائل دین اسلام، واقعا که یک دین عدالت است. این واقعا راه مردم صاف کرده برای عدالت و سعادت بشری. این دینی نیست که تو هر کس کشک و نکاح و نامش کنیز وانو که باز مخالفین اسلام و رشخند میکنن دیگه میکنن. این سوال از من در جمعه مبارک سوال کرده بود و من چون سوال بسیار خوشم آمد، خواستم که سوال بر شما در این برنامه جواب بدم. فردا از تلویزیون جهانی آریانا افغانستان روز سه‌شنبه سر مسئله مذاکرات افغانستان، دولت افغانستان با طالبان صحبت میکنیم. با اینکه برنامه ای بود که باید که ما بخش 3 خانواده و اعضای زن و شوهر با دیگه اعضای خانواده تشریح کنم، اما چون مسئله دوحه فعلا بسیار زیاد مهم است، او را به تعویق میندازیم برای یک هفته بعد انشالله. صبا انشالله سر مسئله دوحه و طالبان و مذاکرات افغانستان صبا انشالله که صحبت میکنیم. این بود برنامه امروز ما از تلویزیون جهانی امید 24. من تکرار به جناب داکتر صاحب دستگیر و جناب پروفسور صاحب شفیق یونس کتابایشان تبریک میگم و عمر دراز و صحت کامل میخوایم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. فرید یونس، تشکر.